फाइतंनाय 14 जुलाई सालमारिनि सिमि खयरपुरनि चतुर्दश देबता मन्दिर संखा जागनि नायतंखा सिरिसितिनि कचाम खार्ची मताय आ मतायनि कितिंगै ताक्लाय बिषयब सालचिनि रमै खार्ची मेला संखा जागनाय फाइतंनाय 14 जुलाई सालमारिनि फुंनि दामचिसाव खार्ची मेलानो संसावरिनाय हास्तिनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा आबनि लगी फाइ मानजक फाइनाय मन्त्री सुशांत चौधरी खार्ची मताय ते मेलानो कितिंगै काइसा कमिटि सनामजाखा आबनि चेयरमैन ख्लाइजाखा आमसानि एमएलए रतन चक्रवर्तीनो ग्राकशालो कचाम आगरतला ब्लक तांगनग कक्थम पांदा खलाइखा खार्ची मतायते मेला कमिटिनि चेयरमैन एमएलए रतन चक्रवर्ती साखलाइखा मेलानि हाबार तंग कचांखे तनानि बागै नांगकमानि शेप नाहार जाखा मेलानि नाइकल मुंग तंगनाय 700 निसिमि 800 टियासा सेंक्रा रक ते मेलाव फाइनाल लुकुरौनि बागै तनजानाय 150 जना स्काउट ते गाइड भलेन्टियर मेलाव फुंनि सिमि हर जरा तनाय मेडिकल टीम एमएलए रतन चक्रवर्ती तेबो साखलाइखा खार्ची मेलानि बागै कलकाता गुवाहाटी दिल्लीनि गाहाय दालबिदाल थाइनि सिमि पिलाइमुंनि बागै डिसप्ले ख्लाइजागनाय हास्ते हापनि टुरिज्म तांबिदिनि सामुं ख्लाइनाय मेलाव सालचिनि रमै कृष्ण मेला मन्त्रीते हावेली मन्चव दालबिदाल हुकुम पान्दा संखा जागनाय 14 जुलाइनि सिमि चेंगै 20 जुलाई जरा तंगनाय खार्ची मेला एमएलए टेबो साखलाइखा मेलानि पाइथनि साल पान्दाव फाइ मानजक फाइने मन्त्री रतनलाल नाथ मन्त्री অনিমেষ দেবর মাকসং তো এবারও হবে 14 তারিখ 11:30টায় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় এটার শুভ উদ্বোধন করবেন এবং উপস্থিত থাকবেন আমাদের বিশেষ অতিথি হিসাবে মিনিস্টার সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় এবং কনক্লুডিং সেরিমনিটা হবে 20 তারিখে 20 তারিখ সন্ধ্যার দিকে হবে টাইমটা এখনো ফিক্স আমরা করিনি আরেকটা মিটিং আমাদের মেলা কমিটির হবে তো জেনারেলি 6:30টার দিকে সন্ধ্যায় হয় তো সেখানেও উপস্থিত থাকবেন আমাদের রতনলাল নাথ মহোদয় মাননীয় মন্ত্রী থাকবেন শ্রী অনিমেষ দেব বর্মা মাননীয় মন্ত্রী এবং আরও দু একজনকে আমরা চেষ্টা করছি যেহেতু সংসদ আছে যদি হয় তাহলে আমরা পরবর্তী সময় আপনাদের জানিয়ে দেব कक्थम पान्दावा मेला कमिटिनि चेयरमैन एमएलए रतन चक्रवर्ती साखलाइखा ताक्लाय बिसनि खार्ची मतायनि टीम अंखा कुक्रां नचिनि थिनां आबनि बागै ताक्लाय बिसिव खार्ची मेलावा फाइनाल लुकुरौनि बिसिंग 15,000 बुफां बोसा बागै रोजानाय हनि साका ब्युरो रिपोर्ट ककखरां।